c'est un honneur pour moi d'assister ici aujourd'hui au sein de cette maison, cette rubrique Journal Al-Moudjahid et Ouamadrakam Al-Moudjahid. Très sincèrement et modestement, c'est un honneur pour moi de pouvoir assister ces quelques mois, diriger ce secteur très sensible, diriger ce secteur là où j'ai grandi, j'ai fait toutes mes classes. Autant que c'est-à-dire, j'ai eu la chance de faire les deux, si on peut dire, compartiments de ce secteur jeunesse et sport, parce que j'ai fait toutes mes classes au sein des scouts musulmans. J'ai fait beaucoup d'activités de jeunesse, notamment le théâtre et beaucoup d'activités dans les maisons de jeunes. Et c'est connu que je suis athlète, parce que je suis toujours athlète. J'ai fait toutes mes classes et toutes mes catégories dans ce secteur. J'ai eu la chance d'évoluer à très haut niveau, comme j'ai eu la chance de jouer comme, on peut dire, professionnellement dans des pays très développés dans le sport et notamment dans l'escrime. C'est connu que je suis escrimeur de très haut niveau et j'ai eu la chance de participer à 2 Jeux olympiques, 2 éditions en tant qu'athlète et 4 éditions en tant que dirigeant, ce qui fait que modestement j'ai eu la chance de faire 6 Jeux olympiques en tant que sportif et 2 Jeux olympiques en tant qu'athlète. Et ce qui fait que modestement j'ai pu capitaliser un petit capital d'expérience que, Inch'Allah, on pourra le mettre au service de notre secteur et notamment de notre jeunesse. Et ce qui concerne notre passage, encore j'ai eu la chance. Le bon Dieu m'a gratifié et m'a donné cette grande chance de faire partie de ce gouvernement que je pense qu'on laissera l'histoire juger le passage de ce gouvernement. Et Dieu sait que, parce que de l'intérieur, moi je sais que j'ai on peut dire mon petit jugement sur ce gouvernement, mais je préfère laisser l'histoire juger le passage de ce gouvernement. On travaille sous la conduite d'un chef, un grand chef pour moi, le chef de gouvernement qui est sportif et qui aime beaucoup le sport et qui aime beaucoup le secteur, ce qui m'a facilité le travail quand on a un intérêt gouvernemental et surtout un intérêt très particulier et très dévoué de la part du premier responsable du gouvernement. Et ça, je pense que ça a fait beaucoup de bien pour le sport dans tous les compartiments et surtout financiers. On peut dire que notre secteur, et surtout le sport, parce que c'est le sport qui consomme beaucoup de moyens, je dis de moyens, et plus d'argent que de moyens, c'est que ce qui fait que ce qu'on a constaté dans ces quelques mois, en tant que dirigeant, j'ai une autre vision par rapport à celle d'athlètes ou bien d'entraîneurs, et surtout président d'association ou bien membre du comité olympique. Moi, ce que j'ai constaté depuis toujours, et là je confirme, en tant que premier responsable de ce secteur, qu'il y a beaucoup de moyens dans notre secteur, mais on le dit franchement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de discipline dans notre secteur. Ce qui fait que, pour ne pas dire qu'il y a le désordre, et ce qui fait qu'il y a, comme on dit, la force des nations, c'est les armées, la force des armées, c'est la discipline. Il faut discipliner notre secteur, il faut réorganiser notre secteur. Et ce qu'on a commencé à faire depuis, c'est-à-dire l'entame de notre mission, on a essayé d'apporter cette touche d'athlètes de haut niveau, ou bien entraîneurs de haut niveau, et surtout dirigeants d'associations, sur pratiquement sur tous les volets, tous les compartiments dans notre secteur. Ce qui a fait, je pense que ce qu'on a commencé à le constater par rapport à, si vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, les assemblées générales, pratiquement beaucoup de spécialités, beaucoup de disciplines, il y avait beaucoup de problèmes. Là, on va dire qu'on est très satisfait de la sérénité que le mouvement sportif a retrouvée. Et ça, grâce, je peux dire, à la sagesse des membres des assemblées générales. Je pense que notre message a été très clair, c'est de faire passer l'intérêt général, parce qu'on est là en tant que dirigeant pour servir et non pas
pour autre chose. Et servir, c'est une noble mission. Servir, ça veut dire c'est de passer l'intérêt général, l'intérêt des autres, avant l'intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y aura plus d'intérêt personnel. On est là pour cette noble mission, c'est de servir. Et servir l'intérêt général et servir l'État algérien et construire cet État algérien. Chacun de nous est responsable et chacun de nous doit mettre ne serait-ce que son grain de sel, son grain de sable dans cette grande Algérie, cette grande Algérie qui mérite que le bien et qui mérite notre sacrifice. Parce que les générations qui sont avant nous, ils nous ont donné la leçon et l'exemple du sacrifice. On ne peut pas faire la comparaison. Ce qui fait que le bénévolat, c'est je pense, une culture que notre secteur doit retrouver. Je le dis franchement, il y a des problèmes de bénévolat et surtout de considération de bénévolat, et notamment des bénévoles. Et ce qui fait que c'était un des points qu'on les a abordés lors de mon passage. Il faut redonner valeur à cet aspect. Le bénévolat, c'est la force de notre secteur, et le bénévolat, c'est la force de tous les mouvements associatifs et notamment, surtout sportifs, dans le monde. C'est très important le bénévolat et surtout un des points qu'on a traité et que je le traite avec beaucoup d'intention et par beaucoup d'intérêt, et que c'est un point qui me tient à cœur personnellement, c'est le statut de l'athlète, et surtout l'athlète de haut niveau, parce qu'on le dit, je le dis encore franchement, et je suis très sincère et très franc, je le serai avec vous, c'est que l'athlète, et notamment le statut de l'athlète, je pense qu'on a négligé ce volet, l'athlète de haut niveau, parce que l'athlète de haut niveau, je pense que c'est le centre d'intérêt. L'athlète, quand il exerce, c'est le centre d'intérêt. Et l'athlète, quand il arrête sa carrière, je pense qu'il est encore le centre d'intérêt, parce qu'il faut avoir le retour de l'investissement. Le secteur, et notamment l'État algérien, investit beaucoup sur l'athlète, et cet athlète, n'importe quel athlète, il a le capital d'expérience qu'il a à travers son vécu d'athlète. Il faut exploiter ce capital d'expérience et de convertir l'athlète pour qu'il reste dans son environnement, soit athlète, soit entraîneur, soit dirigeant ou bien soit bénévole. On ne peut pas fermer les portes aux athlètes. Et je pense que la décision qu'on a prise cette année, c'est de réouvrir les instituts sportifs aux athlètes d'élite qui vont permettre à nos athlètes de rester dans leur environnement et notamment de rentrer aux instituts qui sont spécialisés et normalement dédiés au sport et aux athlètes. Et là, si on peut faire un petit bilan, bien on fait l'historique du sport algérien, si on voit les meilleurs entraîneurs, les meilleurs techniciens, et le sport c'est un palmarès, ou bien les meilleurs résultats. Les entraîneurs, on trouve que c'est des anciens athlètes. Et des anciens athlètes de haut niveau, on ne va pas citer les noms, mais si on va discipline par discipline, si on voit les meilleurs résultats, c'est les anciens athlètes qui se sont reconvertis en tant que techniciens. Le dernier sacre, c'est connu ce qu'il est. C'est qui l'entraîneur. La victoire de la Coupe d'Afrique de 1990, c'est la même chose. L'entraîneur de Hassiba Boumarqa, ou bien de Morsli Nordin, de Hossein Sultani, de Salim Illas, ou bien de tous les athlètes, c'est connu. On peut faire un petit bilan, on va voir que c'est les athlètes, les anciens athlètes de haut niveau qui peuvent exercer ce métier en tant qu'entraîneur de très haut niveau. Globalement, moi je pense que j'ai fait le tour mon petit bilan de notre passage des 7 mois, et là je suis ouvert à vos questions. Je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à notre époque, à l'époque, c'est-à-dire à la conjoncture actuelle. Maintenant, je pense que le monde change très vite et les jeunes évoluent très vite. Il faut s'ouvrir, il faut laisser déjà ces jeunes contribuer énormément c'est-à-dire l'établissement de leur programme, et d'être à l'écoute et d'ouvrir et d'accepter
les activités de cette jeunesse. Nous, c'est-à-dire le programme, de notre côté, il va être pédagogique. Et pédagogique, ça ne veut pas dire qu'on va accomplir le programme. Moi, je pense que ce qui marchait pas, ce qui fait que c'était le monopole, comme je l'ai dit. Parce que quand on trouve que le président de l'association, qui est fonctionnaire dans le secteur, et le président de la fédération d'auberge de jeunes, fonctionnaire dans notre secteur, et l'animateur, pratiquement fonctionnaire dans notre secteur, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas cette... c'est pas le plus qui vient de la société civile. Il faut ouvrir les portes à la société civile, aux jeunes notamment, et être à l'écoute et s'adapter à l'écoute. Moi, je le dis, il y a peut-être comme en arabe, parce qu'il y a un proverbe qui dit, comme je pense que c'est l'imam Ali, la tarabbu abna'akum li zamanikum innahum khuliqu li zaman ghayri zamanikum. Et je pense que moi, c'est-à-dire les jeunes d'actualité, on ne va pas apprendre à conduire une voiture. Moi, je pense que si on prend un enfant, il faut l'apprendre à planer, parce que d'ici quelques temps, on ne va plus conduire des voitures, on va planer avec des voitures. Je vais vous surprendre par ma réponse qui sera très directe et sincère. Comme d'habitude, il n'y a pas de sport scolaire. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de sport scolaire au primaire, je dis. Il y a de l'activité physique aux établissements primaires. Et je pense que ça c'est un point qui a été discuté au sein du gouvernement, carrément, établissement primaire, ce qui fait qu'il faut un nombre considérable d'encadreurs sportifs et notamment d'entraîneurs sportifs. Ce qui fait que ça sera une volonté politique de commencer le sport. Ce n'est pas l'activité physique, le sport primaire. Parce qu'actuellement, dans le monde change très vite. On dit tout à l'heure, on parlait de jeunesse, on dit qu'on doit s'adapter pratiquement à la conjoncture et au monde et surtout aux technologies. Actuellement, si on constate qu'avant, dans notre époque, juste, il y a beaucoup de journalistes jeunes ici, ils peuvent en témoigner, c'est que dans notre époque, on jouait dans la rue. Il n'y avait pas autant de moyens que maintenant. Il n'y avait pas ces terrains de proximité avec du gazon synthétique, mais nous, on jouait dans la rue, on faisait du football, on faisait divers sports. On jouait même, c'est-à-dire sur la terre, n'importe où, mais on jouait. Actuellement, et je pense qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a même les terrains de proximité en gazon artificiel. Mais moi, je suis triste quand je passe. Je vois beaucoup de terrains c'est-à-dire synthétiques, très beaux, qui donnent envie à jouer, mais ils sont vides. Maintenant, les enfants ne jouent plus à la rue. Et ça, c'est dû aux technologies, etc. Et ça, c'est partout dans le monde. Moi, mon intervention au sein du gouvernement, j'avais dit que, modestement, j'avais participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta, 96. Et, c'est-à-dire, moi, à l'époque, je venais d'Allemagne, je faisais l'école allemande. Mais juste après, ce qui m'a donné envie de partir à Cuba, c'est d'aller découvrir ce qui se passe à Cuba, des États-Unis. Je me souviens qu'à Atlanta, l'équipe de Cuba, c'est-à-dire petite île de 11 millions d'habitants, ils avaient gagné les États-Unis dans le baseball. Et le baseball, c'est le sport populaire des Américains. Ce qui fait que c'était une catastrophe pour les Américains. Ils ont lancé des études. Comment, c'est-à-dire Cuba, la petite île, qui n'ont pas de moyens, peuvent former des athlètes de très haut niveau et qui peuvent même gagner les États-Unis et aux États-Unis dans les Jeux Olympiques, la compétition la plus prestigieuse de la planète. Et bien, les recherches, ils ont, c'est-à-dire donné comme résultat à l'époque, c'est que les enfants cubains jouent à la rue, ce qui donne des qualités physiques par rapport à d'autres enfants qui ne jouent pas. Et notamment, là, c'est prouvé techniquement, ça donne beaucoup de souplesse, ça donne beaucoup de force explosive, ça donne le jeu, ça donne beaucoup d'endurance, etc. Ce qui fait qu'après, plus tard, les entraîneurs, ils peuvent exploiter ça. Nous, auparavant, on jouait dans la rue. Actuellement, on ne joue plus dans la rue. Et c'est pour ça, après, les pays développés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont traité ce fléau, ce problème avec beaucoup d'intelligence et intelligemment. Ils ont commencé la pratique sportive au sein des établissements primaires. Et nous, on doit commencer ça. Parce qu'actuellement, on est touché par
ce fléau, et notamment les technologies. Parce que quand on voit les gamins, chaque maintenant, un gamin de 6 ans, il a son smartphone, il commence à jouer, il n'a plus envie de jouer à la rue, ça n'a plus envie de jouer à la rue, il faut prendre en charge ces gamins et de les pousser intelligemment, sans les forcer, à pratiquer le sport. Et il n'y a pas mieux que les établissements primaires et le sport scolaire. Le sport scolaire, c'est par l'activité physique. Le sport scolaire, il existe aux établissements, c'est-à-dire secondaires, CEM, et au lycée et à l'université. Mais au primaire, il n'y a pas de sport scolaire. Et je pense que la décision courageuse qui a été prise par le gouvernement, à leur tête son Excellence le Premier ministre, je pense qu'elle est à remercier, et je pense que c'est une décision historique. À partir de quand on va intégrer le sport scolaire au niveau des primaires? Est-ce qu'il y a un planning? La décision, elle a été prise c'est-à-dire mercredi passé, au conseil de gouvernement. Là, il nous a confié le dossier avec mon collègue ministre de l'Éducation. Et là, on est en train d'étudier la faisabilité. Et sûr que ça va demander des encadreurs, ça veut dire ça va demander le recrutement des entraîneurs sportifs au sein des établissements scolaires primaires. Oui. اكيد انا نقول لك علاش انا حرجني بالسؤال لانه تنقلت عند المريض هذاك ومانيش حاب نقول بلي تنقلت عند المريض هذاك لانه مشينا في السطره ونشكر الزميل معالي وزير الصحه اللي تنقل معايا اللي نقول لك بالعاميه اللي خرجته من المكتب تاعو ومشينا تنقلنا بالسياره تاعو اللي هو اللي ساق السياره ومشينا وشفنا يعني الحاله هذه اللي نتمنى له الشفاء على كل حال. لكن هذا مرض ونقدر نقولوا هذا يقدر المرض هذا يصيب كل انسان. احنا نتمنى الشفاء لكل الجزائريين ماهوش غير الرياضيين، حتى الرياضي يقدر يمرض. لكن احنا نتمنى ان شاء الله احنا نساعدوا كي نقدروا نساعدوا احنا ان شاء الله امه مفطوره على الخير، ونتمنى احنا ان شاء الله الخير دائما يكون في قلبنا. لكن احنا بالنسبه للرياضيين ما نتكلمش في الحالات، احنا نخليها بما انه هذه الحاله متكفل بها، ونتمنى ان شاء الله نتمنى له الشفاء. مع انه احنا كنا تنقلنا كانت مبادره شخصيه لكن استغنى. لكن كي نتكلم في الرياضيين احنا نتكلم عن الرياضه عامه، هذا الملف غلقناه تاع الشباب هذا نتمنى له الشفاء. كي نتكلم عن الرياضه انا رياضي وما عنديش مركب نقص تاع رياض. انا نقدر نقول لك هنا في الجزائر الحمد لله فيه امتيازات كثيره وفيه نقائص نتكلموا عليها من غير مركب نقص، لكن ما راهوش من المعقول انه نقعدوا نتكلم غير في النقائص وننساو الامتيازات. المولى عز وجل يقول لك لئن شكرتم لازيدنكم وان كفرتم نفضل ما نكملكش الباقي والله ينجينا من العذاب. احنا نشكروا شويه. انا نظن من نعم العيش في البلد هذه أن الرياضة راهي بالمجان، ومن الدول القلائل في العالم. القلائل أني نتكلم الرياضة ماشي الممارسة، أني نقول ماشي كما كنت نقول باللغة الأجنبية دوك لاكتيفيتي فيزيك، ماشي يعني النشاط البدني اللي يتمارس في الابتدائي. يعني يقول الرياضة احنا الأطفال كي يحب يمارس رياضة ما أنه رياضة، أنا نمارس رياضة المبارزة. رياضة المبارزة معروفة في العالم أنها رياضة الملوك، يمارسوها الأمراء والملوك، وباش تمارس رياضة المبارزة لازم لك أموال باهظة. احنا في الجزائر تدخل القاعات تقول حبيت نمارس رياضة، يجي النادي يتكفل بك، والنادي ياخذ الدعم من عند السلطات العمومية. أكيد الدعم اللي راح يكون على حساب المقدور، ما راحش يكون كما نقول لك الفخفخة والفلوس، لكن هذا حق مشروع. والممارسة كل الرياضات، تخيل حتى ركوب الخيل بالمجان. أنا تنقلت كثير وكل مرة نسأل الأندية ونقول له هل عندك ناس اللي ما عندهمش خو؟ يقول لي عنده. شحال راه يدفع؟ يقول لي مبلغ في وهران هذه المرة قال لي 3000 دينار. أنا نظن هذا 3000 دينار في العالم بإسره اللي هي شحال بالأورو؟ نقولوا 20 أورو، ما تلحقش، ما تقدرش تمارس بها ليكيتاسيون، رياضة ركوب الخيل. كل الرياضات هذه نعمة. ومن بعد
حتى الرياضيين اللي ينجحوا اللي راهم على مستوى المنتخبات الوطنيه. انا نظن انا مارست، قلت لك كان لي الشرف انه لعبت في اولمبياد 2 اللي هي اتلانتا واتينا وسيدني، اللي كانت عندي اصابه اللي منعتني باش نشارك، اللي كنت متاهل فيهم ايضا في 3. يعني بديت مشواري الاول في المانيا وكملته في فرنسا، يعني من بعد اخر اللي كنت يعني درست ايضا في ايطاليا. في هذه البلدان كلها ما شفت حتى بلد انه تمد منح فوز في لقب قاري. ان شامبيونات دوروب اون فرنسا سا كوت اون بواني دو مان، ميرسي فوز افي اونوري لا باتري. هنا في الجزائر راهو ياخذ اللاعب 100 مليون سنتيم. 100 مليون سنتيم انا نظن ثمن معتبر. هذا في الانديفيديال في الفردي، وزيد له عليها واحد اخر في الفرق، وزيد له عليها عام سنه حتى وين يعاود البطوله الا كان ربح راهو يزيد ياخذ المنحه. عنده اجره تاع 3 مرات يعني الحد الادنى الى 3 فوا السميك. انا جو بونس كو سا سي دي افونتاج كون ديفري بارلي لي زاتليت الرياضيين تاعنا. انا نسمع النقايص تاعهم مره ماهيش يعني من الايام، يعني كان عندي حوار في قناه في الاذاعه جيل افام، وكانوا اللاعبين كانوا الرياضيين معنا. تقدر تسال الصحافي راه هنا الحوار الشيق اللي كان يعني من بعد الحصه، وين انا يعني كنت لمت على اللاعبين. انا قلت هنا راه كنت نذكروا في خير بلاد اللي منحاتك انك تمارس الرياضه بالمجان ورجعتك باطل عالمي، وراه عطات لك اموال كبيره، وراك المقابل وش هو؟ راك تسيء بهذا البلاد وراك تعمل يعني دعايه اللي ما تليقش بهذا البلاد. نو، حنا لازم نفرق كيما في الرياضه كيما في السباحه، نفرق ما بين الاستجمام والسباحه، ما يتشابهوش. هما صح في زوج في الماء بصح ما عندهاش علاقه. السباحه رياضه والاستجمام استجمام، ادخل في الماء راك قاعد. بصح السباحه لا، لازم تدريب ولازم منهجيه. في الرياضيين تاعنا انك تتقدى حقك اموال، وانك تحب تصير غني ملياردير هذا امر اخر. لازم العمل. من بعد اللي يحب يترفه ويصير غني ما عليه الا انه يثبت الجداره تاعو ويصير يربح، يكسب قوت مكسب قوته. بما انه انا نظن رياضي ما عنده حتى حاجه زياده مقارنه بكل المواطنين الجزائريين. انت كصحفي راك تأدي في المهام تاعك وتأدي في الواجب تاعك، وكثير من المرات راك تضحي. والمهنه تاع الصحافه ضحات كثير، حتى في العشريه السوداء شفنا انه صحفيين كثير يعني كانوا ضحاوا وسقطوا نترحموا عليهم يعني في الرياضيين ايضا. انا نشوف خاصه اللي راه يحرس الحدود الجيش الوطني الشعبي ويضحي. يعني الاسلاك الامنيه، الناس هذه اللي راهي تخدم في الحقول اللي راهي يطلع لنا الغاز والبترول ايضا راهي تضحي. انا نشوفوا عمال النظافه ايضا راهو يضحي. كل واحد يضحي في القطاع تاعو. يعني هذه ما راهيش كيما نقول لك بالجميل، وباش نقولها بالعاميه ماهيش يعني راه مزيه راك ديرها في البلاد كي راك طلع على العالم الجزائري. انا قد نعطيك مقارنه. بما انه المدرب تاعي اللي هو جزائري صار حاليا راه مدير فني في كندا، وانا نتنقل كثير هناك، وبحكم يعني خبير في رياض الدولي في هذه المبارزه نتنقل. وشفت مره اللاعبين في كندا اغتنموا الفرصه بوجود الوزير الاول الكندي. معروف جدا انه الرياضه في كندا تمارس بالاموال، يعني ما كاش بالمجان كما هنا في الجزائر. حتى على مستوى المنتخبات الوطنيه اللاعبين يسافروا باموالهم الخاصه ويروحوا يلعبوا في اعلى منافسات، ولاعبين ذو مستوى عالي ويفوزوا بميداليات عالميه باموالهم. اغتنموا فرصه بوجود الوزير الاول الكندي. قالوا له احنا يعني ما راهوش من المعقول انه رانا نصعد عالم كندا في المحافل الدوليه وحنا ندفعوا من جيوبنا. راك عارف واش كان الجواب تاع الوزير الاول الكندي؟ قال لهم شرف ليكم وفخر ليكم انكم تدفعوا اموالكم وتصعدوا هذا العالم الكندي. انا نظن نجمه وهلال والاخضر والابيض وخاصه الاحمر ما تقدرش تقارنوا بحتى علم في العالم، ما عندوش يعني. لكن الحق الوقت انه نسموا الاسماء بمسمياتها ونقولوا عندنا نقائص ونقولوها ورانا هنا ونواجهوها، لكن عندنا ايجابيات كثيره
اللي لازم نتكلموا عليها، والحق الوقت نتكلموا عليها. على كل حال أنا نتكلم كجزائري قبل ما نكون كمسؤول في القطاع، ما راحش نسمح كجزائري، وعاهدت نفسي حتى من بعد ما أنه ما راحش نزيد نسكت على واحد ينكر خير البلاد هذه، بما أنه هذه البلاد هذه راهي دير في الخير وقدمت خير كثير. الحق الوقت أنه نتكلم على الخير تاع البلاد هذه، ما رانيش غير نسود الصبورة وكل شيء ناقصة. لا 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 لا، نروحوا في الاخر. انا اغتنم فرصه، ما هنا عندنا كاين يعني شفت جيل قدامى يقدر يعمل لك مقارنه. هاد البلاد هذه كي كنا كي كان قانون البلدي هنايا لو كود دانديجانا تقدر تسالها في الاخر، ومن بعد نعمه الاستقلال ودوكا كيفاش العيش في هذا البلد الكريم. عندنا نعم كثيره، نعمه الحريه، نعمه الاستقرار، نعمه الخير اللي رانا عايشين فيه. في امور كل ابواب مفتوحه. انا نقول لك في مجال الشباب ولا في مجال الرياضي، والشيء اللي حيمنع الشبان تاعنا باش يمارسوا الرياضه ولا باش ينجح. عندك كل ابواب النجاح مفتوحه لك. انا الحب واحد اللي عنده الاراده تاع النجاح يتشبت بهذاك، ماشي بالخير تاع الامل، بالبصيص تاع الامل هذاك يتعلق فيه ويروح ينجح ويعمل. لانه النجاح ما يجيش بالامكانيات، النجاح يخرج من الداخل من عند الشخص. على كل حال حقيقة يعني سؤالك جد مهم. أنا بالنسبة راضي جد الرضا، ومش راضي نقدر نقول لك بصراحة، نقولها لك علاش. أنه راضي لأنه الحمد لله في الخرجات الميدانية خاصة نقول لك في كل البلديات ولا في كل الولايات أنه وجدنا منشآت رياضية في مستوى مقبول جدا، مقبول جدا. أن يقول لك للممارسة للرياضة لأعلى مستوى. هذا الشيء اللي نقول لك مسابح خاصة فيما يخص يعني في الصحراء وفي الهضاب العليا، أنه موجود على آخر سبيل. مثال اللي كنت أنا في غرداية 11 مسبح، كنا في ولاية إليزي أيضا تقريبا 20 مسبح، يعني بهذا اللي مبرمجين. هذا الشيء اللي أنا قلت في المسابح بغض النظر على القاعات متعددة الرياضات وأيضا الملاعب وأيضا شيء. لكن الشيء يعني اللي كان لفت انتباهي واللي يعني ما كانش يعني مانيش نقول لك باش نرضى ولا ما نرضاش، لكن انا حبيت نمد اللمسه تاعي خاصه تاع رياضي ذو مستوى عالي، اللي انه الحق الوقت انه باش نكون لاعبين ذو مستوى عالي، يعني من كل اربع هذا الوطن الحبيب، يعني من كل قطر الوطني. بما انه انا نظن لازم خاصة الاتحاديات انه يدرسوا الايجابيات وايضا السلبيات، يعني نقاط القوة ونقاط الضعف تعني الجزائر عامة. انا نظن في الالعاب خاصة الجماعية عندنا مشكل طول، مشكل قامة. في كرة السلة عندنا مشكل رقم 5 عندنا بروبليم دو بيفو، لأنه في الشمال معروف أنه خاصة يعني البحر الأبيض المتوسط هذا المناخ ما يسمحش يعني باش تكون يعني قامة، لأنه مناخ معتدل ما يمتش بنية مورفولوجية اللي تسمح لهذه الرياضة باش يكون عندها طول. لكن نشوفوا يعني أنا في الجنوب خاصة في أقصى الجنوب نشوفوا يعني التوارق معروف جدا. أنا مشيت ونشوف أنت طفل تاع 11 سنة يفوقني طول. إذن إلا عندنا مشكل طول هنا في الشمال، ما علينا إلا على الاتحادية أنه تنزل للجنوب وتكون لاعبين اللي يكونوا يعني رقم 5 دي بيفو. في كرة الطائرة نفس الشيء، في كرة اليد نفس الشيء، في رياضات أخرى نفس الشيء. الحق أنا الوقت لاستغلال هذه الإمكانيات البشرية، لأنه أكبر نعمة هي الإنسان، وأيضا لحسن حظنا أكبر من بعد الإنسان هي المنشآت اللي راهي موجودة في كل تراب الوطني. لهذا الشيء أنا قلت لك يعني راضي بما أنه من ناحية المنشآت، وما رانيش راضي لأنه المستوى اللي أنا نلعبوا فيه مقارنة بالمنشآت. أنا نظن المنشآت هي تفوق النتائج. شكرا. بالنسبة الجلسة الأخيرة مع الإطارات، نعم حقيقة الجلسة هذه يعني اللي نشكر قريبا سيدي، لأنه دعينا كل الإطارات خاصة المدراء الشبيبة والرياضة، وأيضا مدراء الدواوين
الرياضيه ودواوين يعني الشبانيه اللي وضع خارطه الطريق ايضا اللي سامع كل الانشغالات ومشاكل هاد المسيرين يعني عن قرب، لان عندنا نظره تاعنا، لكن مهم جدا انه نسمعوا لكل الاطراف. وايضا اللي وضع كما تفضلت في اول سؤال مع السيده الكريمه اللي بدايه وضع منهجيه واستراتيجيه وخاصه برنامج فيما يخص الشبان بيداغوجي اللي راح يشمل كل القطر الوطني واحد موحد واكثر من واحد ويكون مدروس وممنهج. وفيما يخص المنشآت الرياضيه انه سمعنا المشاكل يعني تاع الدواوين، واليوم ان شاء الله ثاني يوم وين راح يكونوا كل الاتحاديات يكونوا موجودين، وايضا مع المديريات ومدراء الدواوين راح يكون يعني يتم نقاش ويعني نسمعوا ان شاء الله. ايضا نقول لك من كما نقول لك باللغه الاجنبيه لا ديسكوسيون جايس لا لوميير. احنا ان شاء الله نتمنى انه النور يخرج لنا مع هذه المشاورات مع هذا الحوار، ومن بعد ان شاء الله راح تؤخذ قرارات، ونتمنى ان شاء الله ان تكون صائبه بما انه امرنا شورى بيننا. نحن فتحنا ابواب الحوار باسكو tout simplement il y a pas de prise en charge, il y a pas de formation et surtout les clubs. Et je pense que je vais le dire peut-être pour la première fois, je pense qu'on parle beaucoup de professionnalisme, mais moi je pense que c'est l'amateurisme qu'on a perdu, parce que le sport amateur a un grand apport dans le développement et surtout la formation des athlètes. C'est pas normal qu'on trouve actuellement, peut-être tout à l'heure je parlais de la gratuité du sport en Algérie. Ça normalement c'est un avantage pour le jeune algérien, mais c'est pas normal qu'un petit jeune algérien, dès qu'il commence à pratiquer le sport, il vient avec l'esprit comme si on lui doit quelque chose, ou bien il nous doit quelque chose, alors que il doit profiter de cette opportunité, de cet avantage et de commencer à pratiquer le sport. Et s'il est doué, il doit profiter encore de ses qualités pour devenir un champion et un athlète de haut niveau. Et je pense que le sport amateur, on doit revoir l'amateurisme en Algérie, parce qu'il y a des étapes avant de devenir performant. Déjà, c'est la détection. Il faut détecter les jeunes talents et après prendre en charge les jeunes talents dans diverses disciplines. Cette détection existe. On détecte les jeunes, non? C'est les fédérations qui doivent. Oui, c'est les fédérations qui doivent. On a dit, je l'ai dit et je le redis, je l'ai dit le premier jour dans mon installation, je le redis maintenant, je le redirai après. J'ai dit que l'ingérence, elle ne va pas arranger les affaires du sport national et surtout des associations. Mais je pense que nous, on ne s'ingère pas. Nos missions, c'est de tracer la politique générale, de financer et surtout contrôler. Parce que ça, c'est les deniers de l'État et les deniers du peuple algérien. C'est normal de contrôler. Mais je pense que les associations doivent prendre en charge, parce que le développement de la discipline et la formation, c'est les missions de l'association et notamment de la fédération. احنا هاد شباننا والابنائنا مهم جدا اولا احتوائهم ومن بعد تأطيرهم وتكوينهم، والاحسن اللي يعني تكون انتقاء المواهب الشابه اللي راح تكون يعني تكوينهم وتأطيرهم للمستوى العالي. انا ما يختلفوش اثنين، يعني احنا كي نقولوا يعني سياسه التكوين في الرياضات الجماعيه، بما انه السيده كريمه يعني كانت تفضلت وسالت على الرياضات الجماعيه الاخرى، احنا نشوفوا يعني نفس نقدر نقولوا نفس المثل، نفس سبيل المثال اللي هي فيه مشكل تاع التكوين وفيه مشكل تاع عنايه. وانا متاسف لأن التكوين ما يتطلبش امكانيات كبيره، ما يتطلبش الامكانيات اللي تستهلكها نقدر نقولوا الفرق الاكابر. التكوين ارخص بكثير جدا من تمويل الفرق الاكابر، لكن احنا نسينا انه كل خاصه فيما يخص ما انه ماهيش الاتحاديه اللي تكون لاعبين، هي النادي هو اللي يكون لاعبين. الانديه معروف جدا انه قبل ما تنطلق بطوله فيه بطوله انتداب احسن لاعب وانتداب احسن مدرب وانتداب بالاموال، لكن احنا عمرنا يعني هذه الانديه ما نظنش انه عندها استراتيجيه كيفاه يعني تحوس ولا كيف تنتدب احسن عصفور نادر اللي نقولوا لوازورا. انا كي نشوفوا على سبيل المثال انا نظن نادي برشلونه يعني كان فيه انتقاء لاعب عصفور نادر اللي جابوه يعني من قاره اخرى، جابوه من ارجنتين وجابوه صغير
وكان حتى مريض يعني وعالجوه ورجعوه يعني لاعب ذو مستوى عالي. حنا تشوف يعني هذه الانديه العالميه اللي صارت يعني وسعت من الانتقاء تاعها حتى خرجت العالميه. انا نشوفهم يخرجوا في افريقيا وين صاروا يعني يمولوا هما مراكز تكوين، وانا نشوف مراكز تكوين في افريقيا. انا دائما على سبيل المثال نمد مثال بالدوله الشقيقه والجاره مالي. انا نظن تكلمنا كثير على المنشآت في الجزائر، وكاين ناس بالك ما عندهاش نفس يعني ما عندهاش تخالفني الراي، هذو الناس احرار، لكن فيه الواقع هو اللي يحكم. انا نظن ما عادش نقارن نوعيه ولا كميه المنشآت في الجزائر مقارنه بالمالي. بعدين ما انا نقول لك ما فيش مقارنه، بما انه نعرف مليح المالي وتنقلت كثير للمالي، يعني عندي من اشهر قليله من 3 أشهر ولا كنت في دوله المالي وتنقلت وشفت مركز ساليف كايطا اللي هو كان يعني لاعب مغترب ورجع وحط يعني مركز تكوين في المالي، واللي صار يكون لاعبين بشراكه مع الثانويه الرياضيه، بما انه القانون في المالي ما يسمحش للخواص انه يدرسوا التلاميذ في دوله المالي. هذا الشيء اللي يجبر انه هذه مراكز التكوين تمر على الثانويه الرياضيه. انا نظن دوله المالي شقيقه ابطال العالم في كره القدم في تحت 17 سنه، مرتبه ثانيه في كره السله في بطوله العالم تحت 20 سنه، وخسروا وقيل بنقاط قليله، وين يعني كانوا قريب يعني فازوا باللقب العالمي في امريكا. هذا الشيء اللي يدل انه سياسه التكوين تجيب نتائج وما تكلفش يعني اموال كبيره وما تتطلبش امكانيات كبيره، بما انه عاينت وشفت الامكانيات اللي عندها الدوله الشقيقه دوله المالي. حنا نساعدوا فيها، حنا نعطيهم امكانيات. حنا عندنا عقد شراكه معهم اللي كنا مضيناه باش نساعدوهم حتى يعني في تأطير الثانويه الرياضيه بالنسبه للمالي، وايضا في تمويل خاصة العيادة داخل ثانوية رياضية لمساعدة اللاعبين لاسترجاع. أنا شفت بعيني بأم عيني إمكانية الاسترجاع في العيادة في ثانوية رياضية في المالي هي الثلج. ما عندهمش. حنا في الجزائر عندنا لاكريوثيرابي باز دازوت، عندنا لاكريوثيرابي هما لا كلاس، حنا عندنا لاكريوثيرابي باز دازوت. عندنا الغرفة لا شومبر تاع لاكريوثيرابي اللي راهي موجوده هنا في المركز الوطني للطب الرياضي. عندنا كل الامكانيات. لي سال دو ميسكولاسيون عندنا تكنولوجي ما احسن علامه في العالم، ونا تو لي موان. مي احنا ما نتكلموش. انا قلت لك الحق الوقت انا ما راحش نسمح لنفسي منا فصاعدا، ونتمنى ان شاء الله صدقني من بعد يعني راح نكون ان شاء الله كي نكملوا مع المهمه هذه النبيله. صدقني انا يعني ما راح نكون باش نحاول انه احنا ننصف بلادي، بما اننا نظن شوهنا كثير الصوره تاع الجزائر. احنا نتكلم رياضيا وما مديناش بلادنا حقها خاصه، وحبينا ايضا الاخفاق. بما انه انا كي تكلمنا على رياضه كره القدم، الاخفاق ما يتحملوش الصحفي، الاخفاق ما يتحملوش انا كوزير، اخفاق يتحملوه اهل كره القدم. وإلا تكلمنا على إخفاق في رياضة ما يتحملوا أهل رياضة ما، وإلا تكلمنا عن النجاح في رياضة ما يتحملوا النجاح يتحملوه أهل هذيك الرياضة. إلا فيه نجاح كرة القدم، العائلة تاع كرة القدم هي نجحت، وإلا فيه إخفاق العائلة تاع كرة القدم هي نجحت. يعني ما تجيش أنا تجيني في بلاطو تاع تلفزيون تبدا تحطم وأنت راك مشارك في الإخفاق. لا، أنزل للميدان واعمل وورينا هذا طريق النجاح اللي يكون. نتمنى احنا ان شاء الله انه كنا ناجحين. لكن الاكيد والمؤكد اننا نقولها الامكانيات اللي موجوده في الجزائر تفوق بكثير جدا النتائج. Donc, si je comprends bien, le problème du sport algérien n'est pas dans les infrastructures, mais dans la gestion, Monsieur le ministre. Non, c'est dans le travail. Le travail. Ouais. Vous avez déclaré... Parce que la gestion, pratiquement les infrastructures, ils sont donnés aux sportifs et notamment surtout aux fournisseurs de spectacles à un prix symbolique. Oui. Quand on voit ici,
pratiquement quand on... Parce que c'est bien de faire des comparaisons, mais l'ONATE nous demande de faire une comparaison complète et globale. Pratiquement, si on compare les infrastructures, les stades par exemple, on compare les infrastructures. Moi, j'ai calculé pratiquement parce que je voulais acheter mon abonnement dans un stade. J'ai à 300 dinars le ticket, il y a 16 matchs, j'ai vu qu'à 4800 dinars, je peux assister tous les matchs. 4800 dinars, c'est un match dans un pays voisin, un seul match. Et ce qui fait que c'est bien de... Et en plus tout ça, on voit que la majorité des clubs ne payent même pas leur quote-part de tickets de stade. Et ce qui fait que c'est pour ça que moi je voulais donner un souffle, peut-être une nouvelle vision, surtout avec les clubs, et notamment de s'associer avec les clubs. On avait proposé les stades de faire des conventions avec les clubs et de céder même les clubs. On est prêt à céder même les stades aux clubs. Mais les clubs ne sont pas avancés. Après, bon, quand j'ai étudié pratiquement le dossier, j'ai vu que ce n'est pas intéressant au club. Parce qu'à 250 dinars, le ticket de stade à l'intérieur c'est-à-dire du pays, à 300 dinars au stade Saint-Juillet, ce n'est pas rentable pour le club. Il y a un match au stade Saint-Juillet, je pense que la recette, elle était de 70 000 dinars. 70 000 dinars. Et je pense qu'il y avait 150 travailleurs, c'est-à-dire mobilisés par l'Office olympique. En plus, les frais de l'éclairage, etc., sans compter le service sécuritaire, etc. Et ce qui fait que je pense qu'avec 70 000 dinars, sûr et très sûr que ce n'est pas rentable pour le club. Alors que le club, qu'est-ce qu'il demande ? Il veut que l'infrastructure soit toujours gérée par l'Office, par l'OPOF, par l'État algérien, et parce que ça va minimiser les frais. Ce qui fait qu'actuellement, on trouve que les clubs de foot, parce qu'on parle beaucoup de foot, ou bien même les sports collectifs, ils sont en train de fournir leur spectacle dans une infrastructure pratiquement à titre gracieux. Ils ne payent rien pour fournir leur spectacle. Alors, je fais une autre comparaison, et parce que c'est le journal Moudjahid, on va faire honneur. Blida, par exemple. On a organisé le match Algérie... le dernier match. Congo. Algérie-Congo. Oui. Ok. Algérie-Congo. Ce qui fait que je pense que c'était à 500 dinars le ticket. Bon, parce que moi je demande après le match, avant le match et après le match. On a vendu, je pense, 3000 tickets. Le reste, je remercie Louali parce qu'il a ouvert les portes et l'accès c'était gratuit avant le match, ce qui a fait qu'il y avait le public au stade. Je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines après, on avait joué à Lille. Vous savez, c'était quoi la recette à Lille ? 1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Le ticket c'est-à-dire de la tribune VIP, c'était de 250 euros. Le match était à guichet fermé, je pense 10 jours ou 15 jours avant le match. Et c'est ça la comparaison qu'il faut faire. Pourquoi ? Si on a 1 million d'euros, un stade qui peut nous ramener 1 million d'euros de recettes en un seul match, je pense qu'on peut rendre cette infrastructure d'un endroit très, très, très luxueux. On a les capacités de le faire. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire à un titre symbolique, à un prix symbolique, demander le luxe. Non, ils sont en normes FIFA, parce que je vais vous dire, et tout simplement, parce que tout simplement, ils sont homologués. Quand on parle de leçons, etc., je pense que l'organisateur, c'est la fédération. Parce qu'il y a l'infrastructure, la gestion, etc. Le jour du match, c'est-à-dire on cède l'infrastructure à l'organisateur, qui est la fédération. C'est la fédération qui organise le match, parce que c'est l'affaire de la fédération. Et je pense que moi, avant que je sois ministre, j'étais président de fédération. Et c'est connu que j'organisais des étapes de Coupe du Monde à Alger. Et je pense que c'est pas le ministre qui va venir m'organiser mon étape de Coupe du Monde. Et c'est la fédération qui organise l'étape de Coupe du Monde. Bien sûr, là, oui. Non, c'est pas le ministère, c'est l'office. Ça, c'est des EPIC, c'est des entreprises à caractère public
Et ces offices-là, c'est ces EPIC qui ont une comptabilité, qui ont un chiffre d'affaires et qui ont l'obligation de gérer les infrastructures. Mais chose est sûre, ce qui fait que ce n'est pas des infrastructures rentables. Le 5 juillet, par exemple, c'est-à-dire si ce n'était pas la subvention allouée par l'État à l'EPIC 5 juillet, qui est de 15 milliards annuellement, je pense que cet office n'a même pas de quoi payer ses ouvriers. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le ministre, pour rendre ces infrastructures rentables? Il faut être courageux. Oui. Il faut être courageux et si on veut faire une comparaison, on fait une comparaison complète. On augmente les prix, des tarifs, Je pense que on n'a pas d'autre choix, soit de continuer à subventionner ces infrastructures, oui, ou bien à augmenter le ticket de stade. Et c'est pour ça que moi, je salue un club qui a répondu présent parce qu'il a accepté de prendre en charge une infrastructure. Et c'est ça le modèle qu'on voudrait le voir avec, et surtout avec si on peut appeler ça, des grands clubs, parce qu'on veut bâtir des grands clubs, ça va renforcer le mouvement sportif. Moi, j'aimerais bien voir que Stade Oran, qui sera la propriété de l'MCU, à Constantine, le CSC, avoir un stade, le Mouloud Alger, l'USMA Alger. Les grands clubs ne possèdent pas de stade. Et pourquoi ne possèdent pas? On a proposé au club de pouvoir, c'est-à-dire, c'est pas céder, mais de pouvoir louer nos infrastructures au club. Et j'avais dit tout à l'heure que les clubs ne sont pas avancés, et vous savez pourquoi. D'accord. On va passer à autre chose, Monsieur le ministre. Vous avez révélé avoir transmis à la justice. Pardon? Elle demande à la parole, Vous avez révélé avoir transmis à la justice des dossiers de corruption dans votre secteur. S'il vous plaît. Vous avez déclaré avoir transmis à la justice des dossiers de corruption dans votre secteur. Il s'agit de quoi exactement, Monsieur le ministre? Non, on peut pas dire on a l'obligation de réserve. Oui, mais concernant la gestion, la fédération... On a l'obligation de réserve, mais croyez-moi, mon honnêteté ne me permet pas de garder les dossiers à mon niveau. Dès qu'il y a un dossier qui doit aller à la justice, il part à la justice. Et ça, je m'arrête là parce que j'ai l'obligation de réserve. Bon, ça c'est pour... c'est ce qui s'est passé à l'Interpol, c'était c'est-à-dire avec l'Office anticorruption qui travaille, qui fait son travail, qui est rattaché même à la présidence de la République, le comité olympique et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce qui concerne l'académie, c'est une association qui fait des séminaires, etc., dans le monde pour éviter justement la corruption, parce que c'est pas... ils n'ont pas la qualité judiciaire. Et ça, c'est une association, je pense, qui est conçue de pratiquement des citoyens qui font de la prévention contre on va dire, la corruption. Mais ce qui s'est passé la dernière fois avec l'Interpol, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est connu qu'il y a eu des affaires, et notamment des paris, la corruption, etc. Parce que ça, c'est un fléau mondial, et l'Interpol, c'était très intéressant, très important, qu'ils ont, c'est-à-dire, animé leur séminaire ici à Alger, et j'espère que ça sera, qu'elle va rapporter des bienfaits. Mais moi, c'est-à-dire, je rassure l'opinion publique qu'on n'est pas très, très touché par ce fléau, parce qu'il n'y a pas de paris ici. Les paris les matchs truqués, c'était pas en Algérie, c'est à l'étranger. Oui, mais la corruption, c'est pas seulement les paris, c'est aussi dans la gestion, ministre. Non, dans la gestion, c'est autre chose. Dans la gestion, c'est plus, on va dire, c'est plus facile à traiter ça, du moment qu'il y a toujours des traces, et ça, la gestion, c'est la gestion. Mais ce qui c'est que ce qu'on a réellement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de fléaux, c'est-à-dire de corruption, notamment de faux paris, et surtout le dopage. Et ça, c'était parce que c'était un thème abordé par l'Interpol. Le dopage, je pense que ça fait cette année, on a eu 0 cas positif
de dopage. Et ça, c'est bien. C'est pas pour notre sport, ça veut dire qu'on a un sport propre, sauf les cas qu'ils étaient c'est-à-dire déclarés positifs. Et ça, c'est pas des médicaments, c'est des produits pardon, qui n'ont rien à voir avec le dopage. اللي دولة جزائرية وانا نظن هذا من الإجحاف. قال لك من لم يشكر الناس لا يشكر الله. حنا باش نشكروا الناس لازم هاد الناس اللي انا ما نسميهمش نسموهم اصحاب الخبره، ما انه انا من طبعي متفائل وقاعد دائما متفائل ان شاء الله حتى الاخر يوم، ونموت على التفاؤل ان شاء الله. انا كي نشوف واحد اكبر مني ولا يفوقني هو اكثر مني خبره، لانه هي الشيخوخه جاي من الداخل. انا نشوفه يعني شبان لكن عاد زين هو الشيخ من الداخل، ونشوفه انه اصحاب الخبره، ما شوف مانيش نقول شيخ، اصحاب الخبره تلقاه وعنده من الحيويه من الشبان. انا نظن 50 سنه مازال القانون الجزائري يسمح له باش يمارس مهامه، بما انه تقاعد حتى ل 65 سنه انا في الجزائر. وفي مهمه التوكيل اللي موكله المدراء الشبيبه والرياضه، يعني ما رايش بالمأموريه الهينه ولا سهله، يعني هذه مأموريه صعبه جدا، والاهداف تاعها اصعب من المأموريه، ما انه اهداف نبيله. مهم جدا انه يعني تكون الخبره، لكن فيه كثير من الشبان اللي راهم احنا يعني عززنا، خاصه انه ادرجنا شبان وادرجنا كهور وادرجنا يعني حتى اصحاب الخبره. نشفنا يعني على سبيل المثال في ولايه تيارت سليمان مزدوي اللي هو شاب، يعني درجناه على مستوى لانه تبت جدارته في الاتحاديه، ونقدر يعني هذه الاتحاديه يعني خرجها من المشاكل اللي كانت فيها، وايضا انه عالجها حتى يعني طريقه السير تاعها، يعني حتى دفع الديون تاع الاتحاديه، وايضا كون ابطال على اعلى مستوى. شاب كما هذا نظن يستاهل انه يقود ولايه، بما انه تبت جداره تاعه. انا مانيش يعني من دعاة التشبيب للتشبيب، لانه بالاسم ولا لا لي انا نتمنى ان شاء الله انه يكون النساء ولا الرجال قد المسؤوليه، بغض النظر عن السن، يكون كبير ولا يكون صغير، ماهوش هذا هو المهم. اللي يكون اهم انه يعني يكون قد المسؤوليه ولا ماهوش قد المسؤوليه، بما انه هذه مسؤوليه، ومن المسؤوليه انه نكونوا مسؤولين، ومن غير المسؤوليه انه نمد مسؤوليه للشاب اللي ما عندوش مسؤوليه. وهذه اللي يعني بتكون احنا كنا مواطنين وكنا جزائريين، والغايه تاعنا انه كل الاجيال انه نعمل اليد في اليد للغايه واحده اللي هي بناء هذا الوطن العزيز. اما فيما يخص الشطر الثاني من السؤال كنت تكلمتي لي على الانديه حقيقه الانديه نحن قلنا ما ندخلوش في شؤون الجمعيات، لكن ما حش نعمل نمط بطوله ولا نعملوا خطه طريق اللي راح تشمل نادي من الانديه. لا، احنا الانديه هذه كي تقربوا لينا كي تكون عندهم مشاكل اداريه ولا نساعدوهم، كي تكون مشاكل تاع تعطير ايضا نقدروا نساعدوهم، لكن ما ندخلش في تسيير النادي، وما ندخلش خاصه في تمويل النادي. على الانديه هذه انه هي من الداخل، ما انه هي جمعيه اهل مكه كما قلت الادرى بشعابها، هما اللي يكونوا يعني تكون عندهم سياسه للنهوض بالنادي تاعهم. انا نظن انه الى تكلمنا على الشق المالي، انا فيه نادي اللي اثبت هنا في الجزائر اللي ما عندوش حتى اشهار في القميص تاعو وما عندوش شركه مورا. هذه السنه هذه النادي الوحيد اللي قدر يمول 3 لاعبين المنتخب الوطني، وعنده اكثر من 118 مليار مداخيل هذه السنه هذه، وصفر انتداب، يعني زيرو ريكروتمون، او يلعب بالادوار الاولى وراه يلعب حتى بطوله افريقيه. هذا يدل انه اكبر دعم هي سياسه التكوين، والتكوين انا قلتها ونقولها ما يكلفش اموال باهظه، بما انه التكوين واش راح يكلف؟ نبسط لك التكوين واش راح يكلف، انه يكون عندك لاعب ياكل مليح ويرقد مليح ويدرب بزاف، يدرب كتير. الاكل شحال راح ياكل لاعب هذا؟ 1000 دينار الوجبه، 2000 دينار الوجبه، ما بين نقولوا عنده فطور وعشاء، وايضا امكانيات اللاعب ما يستقاملكش، ما يستقامش اللاعب في التكوين، ما يستقامش. يعني نقول لك لا بريزون شارج تاعو ما يستقاملك 5000 دينار في اليوم، هذا انا نقول لك في على اقصى على اعلى مستوى. ومن بعد يعني تخيلي هذا اللاعب هذا كي يصير باطل، ومن بعد انا نشوفوا الارقام الخياليه اللي راه يتم تحويل اللاعبين. انا ما نحبش هذه الكلمه تاع نبيعوا اللاعبين، تحويل اللاعبين اللي نضل باموال باهظه.
بن سبعيني اللي كيتحول الى الخارج. انا نظن كان غطى النفقات تاع نادي بارادو من اللي اسس النادي حتى اليومين هذا. وما ادراك بوداوي اللي هو اغلى صفقه في تاريخ كره القدم الجزائريه. سياسه التكوين ما تطلبش امكانيات كبيره وترجع بالفايده علينا بما انه عندنا لاعبين على اعلى مستوى، وترجع ايضا بالفايده على النوادي. لكن سياسه التكوين تتطلب جهد كبير وعمل كبير ووقت عمل كبير، وتتطلب تفكير كبير، وتتطلب انه نعمل في الخفاء جنود الخفاء، وتتطلب انه نعمل من غير شهره. هذا الشيء اللي حنايا اللي انا رافضين نعمله، باللي انا رافضين يكون عندنا جهد كبير في العمل، وانا رافضين انه نعمل في الخفاء، ورانا رافضين نحبوا الا المزايا، نحبوا الامتيازات وما نحبوش الشق الاخر اللي هي العمل والجهد والمثابره في العمل. J'espère que les Jeux méditerranéens vont retrouver leur brillance d'autant, parce qu'il faut le dire, les Jeux méditerranéens ils ont perdu beaucoup de leur brillance, et surtout si on fait une petite comparaison, Tarragone, la dernière édition en Espagne, par rapport à l'organisation qu'on est en train de préparer pour Oran et à Oran, et je pense que c'est une grande organisation. 800 millions de dollars d'infrastructures, de l'aéroport aux infrastructures sportives. C'est un budget pour les Jeux méditerranéens. Je pense que c'est un rêve pour le CIJM de pouvoir trouver un pays qui ouvre ses bras à ces Jeux, mieux que Oran. Il y a même un fonds spécial dégagé par le gouvernement pour la préparation des athlètes et pour ces Jeux. Mais moi, je parle surtout sur la qualité de l'infrastructure. Et je pense qu'à Oran, il y aura le même pratiquement scénario que les Jeux méditerranéens de 75. Parce qu'il faut voir le complexe actuellement, Mohamed Boudiaf, il faut le prendre à plus de 40 ans en arrière, en 1975. C'est-à-dire l'état comme l'a été, la qualité de l'infrastructure, je pense que c'est une qualité de très haute facture. À Oran, la même chose. Il y aura un nouveau stade de 40 000 places. La piste d'athlétisme, c'est une piste connectée. Le centre aquatique, il y aura une piscine inox. Ça sera la première piscine inox en Afrique. Alors qu'en Afrique, il y a des pays développés en natation. Et tout ça, c'est des infrastructures de très bonne qualité, de haute facture. Et ça, ce qui fait que, encore une fois, j'aimerais bien qu'on soit juste. C'est un test Non, pour nous. c'est pas qu'un test pour nous. Méditerranéen. Non, c'est pas. On a organisé les Jeux en 75. C'est pas un test, mais j'aimerais bien c'est-à-dire qu'on soit juste avec nous-mêmes et surtout avec notre pays, et de donner la vraie image de notre pays. J'ai dit que il y a des manques, mais il y a beaucoup de qualités qu'il faut les mettre en relief. نغتنم الفرصة. Je profite de l'occasion et par votre grande expérience في الآخر. أنا عندي سؤال أنا ما أقدرش عندي سؤال أنا نطرحه لك. لي موان اللي كاين درك كثر ولا بكري في الستينات وخاصة في الخمسينات، وقتاش اللي كان دركا ولا بكري اللي كان دركا اللي كاين. وعلاش؟ اسمح لي خليني نكمل. وعلاش في الستينات وفي السبعينات قدرنا نكون لاعبين ولا رياضيين تاع مستوى عالي وعالي جدا. فاهم؟ انا خطره قلت لك انا وين كبرت نحكي مع علي خطره بن شيخ، قلت له شكون هو الجوار موديل اللي كان عم بالي حيس نقول لي كرافت ولا بولي ولا، قال لي حسن الالماس. ما نعرفش، قلت له علي انا نحكي لك مونديال، قال لي لا راف، قال لي انت ما شفتوش يلعب، يفالي تشوفه يلعب. سي ان جوار. ومن بعد كي كبرت بديت نفهم، شفت حنا نحكوا بزاف بزيدان، الالماس الله يرحمه، زيدان بولي فيه كلش، سي ان كرون جوار وتكون هنايا. ودركا بكاع لي موايا اللي عندنا اكطويلمون وماناش قادرين نكونوا دي زاتليت دو نيفو. علاه؟ ماهيش قضيه تاع واسمو، قضيه تاع اون ريفوز بلو، اكطويلمون اون ريفوز دو ترافاي. انا قاعدين غير اعطيني ما عنديش، زيد لي ما عنديش، ونسينا هي الصح هي الخدمه. سي با نورمال كو الزيوي اللي اكطويلمون بكري كان هو الزيوي، كيف الزيوي كي كان بالتيف قدر يفورمي ماجار بتيتر، وكيفاش بولورين كي كان بالتيف قدر يفورمي واسمو بوسري وكذا. بوسري كي تكون في السطاد يطل من السطاد كان باباه الكارديان وتاع الاخر خرج
انا نقول لك تشوفوا كي لعب تقول انزاغي كان يلعب تاع هذاك الوقت. انا عمي عبد القادر انا جو بارل دوكا اوتونك كيما هضرت على الناسيوناليزم كنت انا دوكا نهضر بالوطنيه وبروح الوطنيه ونهضر اوتونك الجيريان ثاني. Il est temps de revenir à la raison et de revenir au travail. Parce que les moyens, les كاين, il y a des grands moyens في البلاد. والحمد لله أنه les moyens جابوهم رجال. Les moyens, les plus grands moyens, c'est الاستقلال. Les plus grands moyens, الجيل تاع الاستقلال بنى البلاد. أنا 5 جويي ما كانش يكزيستي في الستينات ولا في الخمسينات. احنا كي كان في فرنسا باك دي برانس لو بلو غران ستاد تاع 40000 بلاص، حنا عندنا 5 جويليه. ومن بعد دوبوي كاسكون افي نستناو دوك 5 جويليه هو يخرج لنا اللاعبين. انا عمي عبد القادر انت كيما قلت هنا حكيت لي على فرحاني سي جوست اكوتي باب الواد، انا مشيت بارتو غير كيما كنت في تمنراست، كنت في إليزي، مشيت في أدرا، مشيت في غردايه، مشيت بارتو. يا با une wilaya où j'ai pas trouvé des infrastructures, mais je suis béni. في تمنراست par exemple, j'ai vu énormément d'infrastructures, mais on n'a pas de joueurs de très haut niveau. Juste derrière تمنراست المالي ما عندهمش الربع. واش عندها تمنراست ماشي l'Algérie. المالي champion du monde moins de 17 في الفوتبول، et vice champion du monde في الباسكت. Et c'est la plus grande preuve. Je préfère نختم بهذه العبارة. نتمنى ان شاء الله انه نحكي على الرياضه وعلى الرياضيين، انه ناخذوا الدرس تاع الاراده وتاع حب النجاح اللي عطاوه لنا الاخوه هذه في التكوين. يعني نحكي الاخوه الماليين، يعني نقول لك ابطال العالم تحت 17 سنه، ميداليه برونزيه تحت 20 سنه، ومرتبه ثانيه في الباسكت في كره السله، وراهم يصدروا لاعبين NBA الامريكا. حنا مولوديا شامبيون d'Algérie كي كانت هنا في وقت الاستعمار و 1945. كيفاش 1945 كنا شامبيون d'Algérie وقدرنا نربحوا الاستعمار، وهذه الرياضه ما قدرتش تتحصل على لقب افريقي. قلنا بالك معليش مشكل الطول، مخاوتنا التوانسه شامبيون دافريك، ماشي مشكل الطول، مشكل تاع خدمه. حنا لازم نحبسوا نتوقفوا مهديه تاع نلقاو الحجج وما نواجهوش الطريق الناجح اللي هو العمل، وثم العمل ثم المثابرة في العمل. وبهذا التفاؤل إن شاء الله أنا نشكر كثير جريدة المجاهد على استضافة شخصي المتواضع. نشكركم كثير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. كما نشكر كثير الأسرة الإعلامية، الأصدقاء، طرف المهم جدا في الرياضة، بما أنه احنا دائما نقول أنا عندي دائما أصدقاء في الإعلام وإحنا فريق واحد ناجح. مهم جدا أن تكون الحاجة شو الإيجابية اللي عندنا هنا في الجزائر اللي ما يقدرش يختلفوا فيها اثنين، أنه عندنا إعلام رياضي، ماهوش إعلام اللي يتابع إلا كرة القدم. أنا وجه رياضي معروف وأنا لاعب مبارزة نشوف، فهمت؟ لأنه هذا يدل أنه إحنا عندنا الرياضة في الجزائر تهتم، الإعلام في الجزائر يهتم بكل الرياضات، وهذا شيء إيجابي جدا. نشكركم كثير على كل ما بذلته للرياضة، وأنا بالتفاؤل نحب بما أنه تفاءلوا خير تجدوه، وبطبعي دائما متفائل. بدينا العمل وأنا متيقن في السنوات هذه القليلة جدا بالإمكانيات اللي تسخر بها الجزائر راح تشوف النتائج. عمي عبد القادر، شكرا.